Ito na si Demlop. Kamlap ni Day. Video ni siya. Video din ni. Say hi. Binuangan mo sa Day. Ay, ito my vlog. Vlog ha. Palong. Gi-off gani na nanghid man. I-post sa niya kay. Hi, ito my vlog. Hi to my vlog. Sky, sa ubos pag hi sa underwater. 1, 2, 3, go. Balik ko sa ubos. Abel mo dyan ka mo, Ray. Oh. Baris ko ka na sa time lapse. Unsa ni siya nga GoPro de? 9. 9. Mo na yung latest? Dili ay? You go. Ano si Tenda? Kung pagdaog na ako dagan, ipapili ko. Ano sa'yo mong gusto? Apple Watch o GoPro. GoPro 9. Dili sa kuha na Naman babos akong na. kauban nga. Ako wala ng GoPro 9B kay siya may first yan, ako sikan. Ako lang ng GoPro 9B, kinana mo kay GoPro. Imuha lang yung watch. Ako watch. Sayang. Pareha Okay. may Pinoy ng first o sikan. Okay, Ma'am, see how was your stay in Sanctuary at Fantastic. Tinago? How about you? Yeah, too much happy. What can you say about the stairs? Too much. Are you going back? Hilarious. Are you going back down there? No, never. How about you, Mimi? Never in my life again. I've been there for 3 times.